দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভারতের এলপিজি সংকট ও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতকে কেন্দ্র করে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার 12 মার্চ অভিযোগ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্য কারণে আতঙ্কিত এবং সেই আতঙ্কের মধ্যে দেশের নাগরিকদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। রাহুল গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলছেন আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আতঙ্কিত। তিনি আতঙ্কিত কারণ আমেরিকার আদালতে আদানি মামলা এবং এপস্টেইন ফাইলের ঘটনা তিনি সংসদে আসার সামর্থ্যও রাখেন না। দেশকে আতঙ্কিত না হতে বলছেন, অথচ তিনি নিজেই আতঙ্কিত। এই মন্তব্যটি এমন এক সময়ে সামনে এসেছে যখন দেশের এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ সংকট দেশের বহু অংশে প্রভাব ফেলছে। সংসদের বাইরে এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। There is no need to panic. Right. But PM himself is panicked for completely different reasons. Right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं. तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं. সুজাতা শর্মা পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি, তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। As on today, we import about 60% of our requirement of LPG, and 90% of this is through Strait of Hormuz. The government has taken various steps to deal with this situation also. जैसे कि भारत सरकार ने has issued an order on 8th March, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। All C3 and C4 hydrocarbon streams, which include propane, butane, propylene and butene, would add to LPG pool, and the same would be supplied to 3 public sector oil marketing companies for domestic supply. इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा domestic LPG production has increased by 25%, and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. For non-domestic LPG, priority is being given to essential sectors such as hospitals and educational institutions. A 3-member committee of executive directors of oil marketing companies IOCL, HPCL and BPCL has been constituted to review the allocation to restaurants, hotels and other commercial users. The committee is consulting with state authorities and industry bodies to finalize a plan to ensure that available LPG is distributed in a fair and a transparent manner. On LPG prices, the government has absorbed a significant part of the cost increase to protect the consumers. The current price of domestic LPG cylinder in Delhi is 913. domestic LPG सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपए है, and this is after the increase of 60 rupees. Without intervention, the market price would have been much higher. For PMUY beneficiary, Ujjwala beneficiaries के लिए सिलेंडर का दाम 613 रुपए है, and for a PMU household, the recent 60 rupees increase translate to less than 80 paisa per day. It is important to note that even though the Saudi contact price, which is the international LPG pricing benchmark, has increased by about 41% since July 23, the PMU price has actually fallen by 32% during the same period due to government support. Rupees 30,000 crore compensation has been approved for oil marketing companies for their under-recoveries in LPG. Even today, LPG price in India remain lower than in many neighboring countries. Let me also address the report of panic booking.
feedback suggests that some panic booking and hoarding behavior has been triggered by misinformation. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days. सो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी. इसीलिए आई रिक्वेस्ट देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर. सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है. टू प्रिवेंट डाइवर्जन एट द डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर डाइवर्जन को कम करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम और डीएसी इज इम्प्लीमेंटेड. इस सिस्टम के तहत उपभोक्ता द्वारा मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम कोड को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी कंफर्म होती है. हम डीसी कवरेज को करीब 90% उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि डाइवर्जन की संभावना काफी कम हो जाएगी. শিপিং মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব রাজেশ সিনহা জানান, পারস্য উপসাগরে বর্তমানে 28টি ভারতীয় পতাকাধারী জাহাজ রয়েছে, যাদের মধ্যে 708 জন ভারতীয় নাবিক কাজ করছেন. তাদের নিরাপত্তা সরকারের অগ্রাধিকার. ইতিমধ্যে 10টি জাহাজ নিরাপদে জলসীমায় স্থানান্তরিত হয়েছে. এই পদক্ষেপ নৌচরের নিরাপত্তা এবং কর্মীদের জীবনের নিশ্চয়তার জন্য নেওয়া হয়েছে. কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের. वर्तमान में 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं. इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं, और 4 वेसल स्टेट ऑफ होर्मुज के पूर्वी तरफ हैं, और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं. ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए. Authorities, ship managers and recruitment agencies, those who recruit the seafarers, are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render medical assistance to them. Advisories on precautionary measures to safeguard Indian seafarers, Indian flagged vessels, and maritime trade operations have been issued by DG Shipping on 28th February 2026, directing all Indian flagged vessels and Indian seafarers to adopt enhanced security measures and strictly comply with reporting protocols, including submission of crew details to DG Shipping. Overall, port operations across India remain stable. Ports have been directed to extend all necessary assistance to minimize hardships faced by exporters and ensure continuity of EXIM trade. Major ports have implemented operational measures, including continuous monitoring of vessels' movement in coordination with shipping lines and vessel agents, real-time assessment of developments in the region. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।